हाय हेलो नमस्कार मु राहुल आपन स्वागत करछि राहुल खाना दरबार मो यूट्यूब चैनल को चैनल खाया प्रस्तुत होगला भात कंकड़ा कसा मरुआ माछ बेसर आला पोटल भजा एबेला खाया स्टार्ट करिया पूरा बोबाल खायाटा पूरा कंकड़ा टिके पूरा कंकड़ा पूरा खाली मसला रे मरुआ माछ ता सहित पोटल भजा पूरा खाया केमती लागुची आशा भी भल लगे गोटे टेस्ट पूरा आंबल आंबल पड़ी ये मरुआ माछटा और यहाँ खाली मसला भजा पूरा मस्त ही खायाटा इे कंकड़ा को इे मरुआ माछ पूरा बोपाल खाए मन को छुईब बढ़िया तो बास्ना हो खाई देखिए हाँ कि ना मस्त खापा धारा अलगा अलगा बोबाल कंकड़ा टे मस्त मरुआ माछ तो ब्लाउंड पड़ी जाइए अलगा अलगा ये गोटे टेस्ट खाई आप दबा हाँ 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 खाया से देखिए खाया पड़ो कंकड़ा ना टिके पड़े सपड़े कटी काटी दिया अलग प्रकार लगुच पूरा जिते भाई कंकड़ा टेस्ट जी पाई भाई जानते आपमती गोटे कंकड़ा कर खाए बोबाल लगे भाई दुईटा माछ दी देते गोटे ना या कंकड़ा और मछा मशा पानीटा पीले शांति हो आज भी आईला ना हाँ पोटल भात टे बढ़िया फास्ट भजा बढ़िया लगे ये खटाटा लगुच आंबल पड़ी बढ़िया लगे आंबल लुणी माछ है भल लगे आंब अलग टेस्ट यार आज पूरा गोटिकिया कंकड़ाटा कंकड़ा पूरा छोट छोट बेस बड़ नहीं कौन जी तुम भल लगे आप कंकड़ा खाया उल्टा रांधे भल लगे करे टेस्ट पूरा मस्त लगे और बड़ बड़ कंकड़ा जाऊँ खाई खाया मन हो छुआ मरुआ माछ ना कंकड़ा काना काना खाएगा मुझे झड़ुची बेस बेटे कम और ये टेस्ट भाई अधा हाथ हांडी उड़े दो और ये टेस्ट जी खाई सी जानते हाँ
କହିଛୁ ଯେଉଁମାନେ ନ ଖାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ବବାଲ ଲାଗେ ଆଉ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ଖୋଜିବେ ଆସିବା এইটা ଏଥର ଚୋବେଇକି ପଦା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମହାକା ଝୋଳ ଫଳ କିଛି ଖାଲି ମସଲା ହେଲେ ଭଜା ହେଇଛି ପକା ଲାଗୁଛି এইটাও ଦେଖିକି ଖାଇବ ନହେଲେ ଖାଇବ ବୋପାଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ମନ ଛୁଇଁଲା ଖାଇବାଟା ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ବୋପାଲ ହେଇଥିଲା ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଝାରା ଖାରା ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାଟା ପୁରା ମସଲାରେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ଭଜା ହେଇଥିଲା ପୁରା ବୋପାଲ ଲାଗିଲା ତ ମରୁଆ ମାଛ ପୁରା ମସ୍ତ ଲାଗିଲା ଖାଇବାଟା ପୁରା ଜମିଗଲା ପୁରା ହେଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ପୁରା ବେସରରେ ହେଇଥିଲା ପୁରା ବୋପାଲ ଲାଗିଲା ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ତ ଖାଇଛନ୍ତି ତା ଟେଷ୍ଟ ଜାଣିଥିବେ ଭାଇ ମୁଁ ଖାଲି ଝଡ଼ୁଛେ ବୋଲିକି ସେଥିପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଖାଉଛି ନହେଲେ ପୁରା ଆମର ଆଉ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଭାଇ ପୁରା ହାଣ୍ଡି ଭାତ ଅଧା କରିଦେବ ପୁରା ଏଇଭଳିଆ ପୁରା ଟେଷ୍ଟି ପୁରା ଏଇ ମାଛ ଆଉ କଙ୍କଡ଼ାରେ ଆଉ ପୁରା ପନଉ ଛୁଇଁଲା ପୁରା କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ପୁରା ବୋବାଲ ତା ସହିତ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଲାଗିଲା ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଜମା ହିଁ ଭୁଲବେନି ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିବ କ୍ଷମା କରିଦେବେ ଟିକେ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିଦେବେ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଟିକେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ମୁଁ ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଭେଟି ଆସିବି ରହିଲି।